يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب دم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سيد المرسلين من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه ومن أصبح لأمور الدنيا حزينا فقد أصبح ساخطا على الله ومن تواضع لغناه فقد ذهب ثلث دينه. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di bulan Rabiul Awal ini bulan yang mulia karena kelahiran Rasulullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Karena hanya dengan ketakwaan hidup kita menjadi berarti dan membawa kebahagiaan hakiki yang abadi. Dengan ketakwaan pula hidup kita akan diberi ketentraman dan jalan keluar dari berbagai cobaan dan ujian hidup yang kita alami. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari kesusahan dunia dan akhirat. Quran surat At-Tolak. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam salah satu kitab karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau adalah Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, mengungkapkan bahwa keberkahan dan keberuntungan hidup itu adalah hasil dari sikap amanah dan niat baik. Dalam kitab beliau Nurul Mubin fi Sayyidil Mursalin, perkataan itu berbunyi, innal barakata warribha tabi'un lil amanah wa husnin niyat. Komentar tersebut ditujukan kepada peristiwa ketika Rasulullah berdagang kesam bersama salah satu pegawai atau karyawan Sayyidah Khadijah bernama Maisarah. Ketahuilah, nama Maisarah dalam cerita sejarah Nabi di sini adalah seorang laki-laki. Artinya, dalam kesempatan mulia ini, dua sikap di atas adalah perilaku yang perlu dilatih dalam pribadi kita untuk mendapatkan keberhasilan sebagaimana perdagangan Nabi bersama Maisarah atas misi dagang Sayyidah Khadijah yang penuh dengan keberuntungan dan berkah. Begitu juga Sayyidah Khadijah mendapat keberkahan yang tiada banding setelah menikah dengan Nabi Muhammad atas dasar niat baik. Bahkan berkahnya hingga hari ini kita bisa rasakan, yakni melalui keturunan Nabi Muhammad yang bertebaran di muka bumi, bahkan sampai ke pelosok negeri Nusantara. Mereka semua berasal dari putri Sayyidah Khadijah, Fatimatuz Zahra. Keberkahan ini hanya dialami oleh Sayyidah Khadijah. Selain keberkahan di atas, yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana Imam Ghazali mensifati Nabi Muhammad. Beliau menulis dalam karya monumentalnya, kitab Ihya Ulumiddin. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirat dira'ah wal ibtihal daimas su'al minallahi ta'ala ayyuzayyinahu bimahasinil adab wa makarimil ahlak fakana yakulu fi du'aihi Allahumma hassin khalqi wa khuluqi wa yakulu Allahumma jannibni munkaratil ahlak, yang artinya Nabi Muhammad adalah orang yang paling sering merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta kepada Allah untuk selalu diperindah dohir dan batinnya, artinya fisik dan psikisnya. Maka dari itu beliau berdoa, Allahumma hassin khalqi wa huluki, ya Allah indahkan pribadi dan perilaku saya. Dan dalam kesempatan lain doa beliau, Allahumma jannibni munkaratil ahlak, yang artinya ya Allah jauhkan diriku dari perilaku-perilaku buruk
informasi dari Imam Ghazali ini penting untuk mengingatkan diri saya pribadi dan para muslimin lain bahwa dalam setiap upaya selalu ada penyandaran diri atau doa kepada Sang Maha Penentu Allah. Imam Ghazali melanjutkan, fastajaballahu ta'ala du'ahu wafa'an biqaulihi azza wa jalla ud'uni astajib lakum. Anzala alaihi al-Qur'an wa addabahu bihi fakana khuluquhul Qur'an. Allah mengabulkan doa Nabi sebagaimana pemenuhan dari firman-Nya ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Tugas kita berdoa, Allah yang mengabulkan. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan memperindah adab beliau dengan Al-Quran. Maka jawaban Sayyidah Aisyah tegas kepada Sa'ad bin Hisham ketika bertanya terkait akhlak Rasulullah. Faqalat amma taqra'ul Quran, kata Sayyidah Aisyah, apakah engkau membaca Quran? Qultu bala. Kemudian Sa'ad bin Waqqas menjawab, tentu saya membaca Quran. Qalat, menjawab Sayyidah Aisyah, kana khuluqu Rasulillahi Al-Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, setiap hari berlalu dengan begitu saja. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Yang menjadi penuh makna dari setiap waktu adalah kesadaran diri terhadap nikmat dan kesadaran diri atas cobaan yang semua itu kehendak dari Sang Maha Pengatur Allah. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah lah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat di atas menyampaikan apa saja yang ada dalam kehidupan dan kematian merupakan cara Allah memberi kita ujian. Karena ketika kita dapat melalui keadaan yang ada di dalam kehidupan dan kematian, bisa saja kita masuk dalam kategori yang disebutkan Nabi dalam sabdanya. Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ash faka'annama yashku rabbah, wa man asbaha li umurid dunya hasinan faqad asbaha syahitan 'ala Allah, wa man tawaddu'a liginahu faqad dhahaba sulusadina, yang artinya siapa yang memasuki waktu pagi sementara dia mengeluhkan sulitnya hidup, maka seolah-olah dia mengeluhkan keputusan Tuhannya. Siapa yang pagi-pagi sudah memusingkan perkara dunia, maka sesungguhnya ia tengah tidak terima kepada Allah. Dan barang siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Kesadaran ini muncul dari pemahaman kita tentang objek takdir itu adalah makhluk dan Sang Khalik itu subjek penentu takdir. Dan yang paling mengetahui dari pemahaman ini adalah Rasulullah. Maka dari itu hadis di atas menyampaikan bahwa manusia kerap kali mengeluh atas sulitnya hidup, memusingkan perkara dunia, dan berpihak dengan orang yang dapat menguntungkan secara materi. Jarang terbersit dalam diri manusia, terutama dalam diri saya pribadi. Ketika berjuang dalam keterpurukan ekonomi, saya terus mencari dan mencoba cara terbaik untuk mendapatkan materi. Konsultasi dengan para pakar keuangan, investasi di mana-mana, mempelajari tahap-tahap orang sukses, dan menghafalkan kata-kata mutiaranya. Di kesempatan lain saya berhenti mendekat kepada Allah dikarenakan gagal bertobat, gagal membenahi diri. Terkadang ditutup dengan kesimpulan putus asa, toh nanti saya maksiat lagi. Kenyataan ini dikomentari oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa termasuk dari tanda-tanda menyandarkan diri pada amal, berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, semoga kita diberi keteguhan dalam bertaubat, dalam berbenah, dan semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sebagaimana dalam firman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Semoga kita masuk dalam doa Nabi, ya Rabb la tubqi ahadan min ummati finnar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmati wa azaimil maghfirati was salamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najah minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salli faradhal jum'ati rak'atain mustaqbilal qiblati adan. Allahu akbar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan. Inna salati wa nusuki ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ربي الله أكبر. ربي فيلي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anallahu yali darajat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علينا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الجهل وأهل الضير. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا ولا
ولا أكوانا للجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا أقوانا للجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم